kinds of devotees. Entonces, el día de ayer hablé acerca de que hay dos tipos de devotos del Señor. One is called Jatarati Sadhak, another is called Ajatarati Sadhak. Uno es llamado Yatarati Sadak y el otro es llamado Ayatarati Sadak. Rati manifested one's heart, that devotee is called Jatarati Sadhak. Entonces, aquel devoto en el cual el Bhakti se manifiesta en su corazón es llamado Yatarati Sadak. Ajatma Rati yet not manifested one's heart, is called Ajato Rati Sadhak. Y Ayatarati Sadak significa aquel devoto en el cual el Rati no se ha manifestado en su corazón. So, two kinds of devotees, but both they can practice this devotion service to Divine Guru Radha and Krishna. Así que hay dos tipos de devotos y ambos tipos de devotos pueden practicar el servicio devocional a Radha y Krishna. So yesterday I told those who are high class, exalted, Mahabharata, they absorbed in Ashtakali Lila. Así que el día de ayer hablé que aquellos devotos que son Mahabhagavats están absortos en el Asta Kaliya Lila, As like our 6 Goswamis, Rup Sanatan, como los 6 Goswamis, como Rup Sanatan. they perform bhajan and sadhan, internal and external. Ellos realizan Vayan y Sadhan de forma externa e interna. The Sanskrit word that is called sadhaka rupena and siddha rupena. Sadhaka rup means as like a sadhak, a practitioner. Entonces las palabras en sánscrito son Sadak Rupena y Siddha Rupena. Entonces Sadak Rupena significa en su forma de Sadaka. So sadhaka rupena is following all the rules and regulations of the scriptures. Entonces Sadak Rupena es aquel que sigue todas las reglas y regulaciones de las escrituras. Chanting holy names, Sankhabhuka Nama Gamiti, and doing all the activities. Entonces, por ejemplo, cantando los santos nombres y haciendo todo tipo de actividades. Even Chaitanya Mahaprabhu's many householders, Grihastha, they were also high class exalted Mahabhagavas. Entonces, incluso los asociados de Sri Chaitanya Mahaprabhu, aunque eran grijastas, eran exaltados Mahabhagavats. As like Srivas Thakur, Como Srivas Thakur, Advaita Acharya, Advaita Acharya, Nityananda, Nityananda. They were not ordinary sadhakas. Ellos no eran sadakas ordinarios. They are Uttam Mahabhagavas. Ellos eran Uttam Mahabhagavats. But externally, they also maintain their household life. Pero de forma externa, ellos mantenían también su vida de casados. As Srivas Thakur, Advaita Acharya. Srivas Thakur y Advaita Acharya, por ejemplo. They did bhajan sadhan in their house and so maintained their wives, children in this way. Ellos hicieron Vayan y Sadhan en su casa y también mantenían a su esposa y a sus hijos. Internally, they also observed to remembering the pastimes of Krishna, the Vashtakarmini. Y internamente estaban absortos recordando los pasatiempos de Krishna en el Asta Kaliya Lila. So for this regard, our Shastra says, Kiva Vipra, Kiva Nasi, Sudra Kenena, Jai Krishna Tattvavitta Sai Guru. You are householder or you are renounced person, Sannyasi, this is not our subject. Entonces, por eso nuestra escritura dice que si tú eres casado o eres sanyasi, ese no es nuestro tema de discusión. Subject is that how to absorb in our Krishna consciousness. Nuestro único tema de discusión es cómo absorbernos en la práctica de la conciencia de Krishna. Just I give example of Srivas Thakur. Tan solo como les di el ejemplo de Srivas Thakur. Srivas Thakur, he was householder. Srivas Thakur era casado, He had wife, children, tenía esposa e hijos but maintained his family. y mantenía a su familia. That is called Sadhaka Rupena. A eso se le llama Sadak Rupena. Understand? Sadhaka Rupena, in the form of sadhak, he is maintained his family, his wife, children, everything taken care. Entonces, Sadak Rupena significa que en la forma de un sadak o un practicante, él mantenía a su familia y a sus hijos. And also chanting holy names, Gayatri mantra, everything. Y también cantaba los santos nombres y su Gayatri Mantra. Another Siddha Rupena, in their realized in their transcendental consciousness form,
and always remembering the pastimes of Krishna. Y en su Siddha Rupena, en su forma trascendental constitucional, él siempre estaba recordando los pasatiempos de Krishna. So maybe your question will come, how possible every time two things? Entonces, tal vez la pregunta que ustedes tengan es, ¿cómo es posible que él hiciera las dos cosas al mismo tiempo? The every time maintain wife, husband, sons, daughter, cows, dogs, everything. And how every time also performing bhajan, sadhana, worship to Krishna, remembering pastimes of Krishna. Entonces, ¿cómo es posible que él en un momento estaba manteniendo a su esposa, a sus hijos, a las vacas y hasta a los perros? Y también absorto completamente en Krishna. Because this is possible. When you practice bhajan sadhana, then everything is possible. Impossible, possible. Porque esto es posible. Cuando tú realizas Bhajan y Sadhana, lo imposible es posible. Y lo posible Deva imposible. banite thake hagurang bole dake narottama mage tar sangha. Narottam Das Thakur, very humble, is singing this song. Entonces, Srila Narottam Das Thakur, de una forma muy humilde, está cantando esta canción. One who lives in house or he takes sannyas, renunciation, this is not the sadhana. But how to absorb in Krishna consciousness. Entonces dice, el tema de discusión no es si eres casado o eres sannyasi, sino cómo absorberte en la conciencia de Krishna. Krishna consciousness means how to absorb to chanting holy names, servicing to Guru, Vaishnava and Krishna. Entonces, conciencia de Krishna significa cómo cantar los santos nombres, rendirse a Guru y a Krishna. But everybody should be mind one-pointed with Krishna. Pero todo el mundo debe estar fijo y unidireccionado en Krishna. Like Brajavasis. Como los Brajavasis, por ejemplo. Especially Brajagopis, they bringing water from Jamuna. Entonces, especialmente las Brajagopis, ellas traen agua del río Yamuna. 2 or 3 water pot on their head. Tienen 2 o 3 ollas con agua arriba de su cabeza. And also one baby holding in their lap. Y también tienen a un bebé agarrándolo en su regazo. And also speaking with her girlfriend. Y también están hablando con sus amigas. So how everything is going on this way. Entonces vean cómo está sucediendo todo de esta forma. 1 or 2 or 3 water pots on their head. 1, 2 o 3 ollas ellas cargaban sobre su cabeza. All they are doing everything, but their mind always to the water pot. Ellas Little bit, what is called, to move your head, then water pot will fall down. Entonces en ese momento cuando cargaban las ollas su mente estaba absorta en las ollas porque si no de otra forma, si no concentraban su mente ahí se les iban a caer. In the same way, you can to serve your wife, children, and everything. But mind should be one-pointed with Krishna. De la misma forma tú puedes servir a tu esposa y a tus hijos, pero tu mente tiene que estar sirviendo fijamente a Krishna. Yeah. So for this regard here, Rupa Goswami Pad is sadhaka rupe or siddha rupe. Sadhaka rupe, in the form of sadhaka, practicing bhajan and sadhana, this way. Entonces por eso Srila Rupa Goswami Pad expone que existe Sadhaka Rupena y Siddha Rupena. Siddha rupena, in its constitutional form, remembering pastimes of Krishna. Entonces Sadhaka Rupena es la forma de practicante en forma externa y Siddha Rupena es en su forma trascendental constitucional, sirviendo a So Krishna. this is the Este es el and tema. how to practice this way. El tema es cómo ir practicando gradualmente de esta forma. Once Narada Rishi, he was very proud his own renunciation. En una ocasión Narada Rishi estaba muy orgulloso de su propia renunciación. So he thinking, I am a renounced person, so I am doing bhajan and sadhana. Those who are householders, they are not doing bhajan sadhana, nothing, because only they are taking care of the babies, cooking, and everything. Él estaba diciendo, oh, yo soy muy bueno porque soy un renunciante, no soy como los casados que solamente están cocinando, cuidando a sus hijos o a sus hijas.
those who are advanced devotee, householder devotee, they are performing their bhajan and sadhan, they also taking care of their belly, taking care and everything, but their mind absorbed with Krishna. ¿Entienden esto? Aquellos que son devotos avanzados y exaltados y que son casados están manteniendo a su esposa, a sus hijos, etcétera, pero su mente está absorta en Krishna. But those who are and not advanced devotee can understand the household devotees how they are doing bhajan and sadhan and one pointed with the Guru and Krishna. Pero aquellos que no son devotos avanzados no pueden entender por qué un casado puede mantener a su familia y hacer vayan y sadhan al mismo tiempo. So now coming this way, I told you, once Narvasi, he was very proud because he thinking I am a renounced person. So I am doing bhajan and sadhan, or householder not doing nothing. Entonces, una vez Narada Rishi estaba muy orgulloso diciendo, yo soy un renunciante y no soy como los casados que no hacen vayan ni sadhan ni nada. But Krishna is thinking I have to destroy these types of proud, false ego from the heart of Narada Rishi. Entonces dijo Krishna, yo tengo que destruir este ego falso del corazón de Narada Rishi. So once Krishna met with Narada Rishi, Entonces en una ocasión Krishna se encontró con Narada Rishi. and Krishna told him, Narada, bring one clay pot. Y entonces le dijo Krishna, hey Narada, tráeme una olla de barro. And this clay pot, fill up the oil. Okay. Y llénala de aceite. And also put one ghee wicks. Y también ponle unos giwicks. You understand? And just 10 meters bring from that place to and me. Y de 10 metros que está allá, o que es la distancia, tráela hacia mí. But that's the ghee wicks. And the flame of the wick should not, what is called? Disappear. No? Pero la flama de los giwicks no se debe de apagar. Then now they say, oh, this is very easy process, why cannot I do it? Entonces Narada Rishi dijo, esto es un proceso muy fácil porque yo la puedo traer. Then Krishna told, even when one drop of the oil split from the pot. Entonces Krishna le dijo, pero que no se derrame ni siquiera una gota fuera de la olla. So now they say he is bringing the ghee lamp. And then Krishna Jogma, little bit also wind is blowing. Y entonces Narada Muni venía ya con la olla cargándola y en ese momento Krishna hizo que Yogamaya hiciera el arreglo y que el viento volara. Then Narada said, how will bring it? Y entonces Narada Rishi dijo, ¿cómo la voy a llevar? So Narada he hold the ghee lamp on his one hand, left hand. Así que Narada Rishi estaba sosteniendo las lámparas de ghee sobre su mano izquierda. And another hand, he also covered the wind because the ghee would not flow away. Y entonces cubrió las lámparas de ghee con la mano derecha para que no les llegara el aire y se apagaran. But very difficult for him to bring the ghee lamp. Y era muy difícil para él poder traer las lámparas de ghee. Put it in the two conditions. Krishna told, the one drop of oil should not split from the ghee lamp. Entonces, entienden, había dos condiciones, que ni siquiera una gota de aceite se debía derramar de la olla donde estaban las lámparas de ghee. Second, the flame of the ghee lamp should not disappear. Y la segunda es que la flama no debía desaparecer. So now you see when he's doing that wind is blowing. Entonces, en el momento en que Narada Rishi venía sosteniendo la lámpara, el viento sopló. So one hand he put the ghee lamp on his hand, another hand and doing this. Entonces, the wind.
Entonces, con una mano él estaba sosteniendo la olla con las lámparas de ghee y con la mano derecha estaba cubriendo las lámparas para que no las apagara el viento. Only 10 meters he brought that the ghee lamps, maybe 1 hour. Entonces, para traer la lámpara que estaba a una distancia de 10 metros se tardó como una hora. Very difficult. Then he gave to Naradishi, he gave to Krishna. Y entonces Narada Rishi se la dio a Krishna. That time Krishna told to Naradishi, when you brought this ghee lamp, how many, that time your mind is well, how many rounds you chanted? Y entonces ahí Krishna le dijo a Narada Rishi, en el momento en que tú me trajiste estas lámparas de ghee, dice, durante todo ese tiempo, ¿cuántas rondas cantaste? Then I said, yes, I am chanting always. Y Narada Rishi le dijo, no, yo siempre estoy cantando. Okay, you chanted holy names, that is true. But your mind is well. Y le dijo, ok, tú cantaste los santos nombres, es verdad, pero ¿dónde está absorta tu mente? Could you concentrate your mind, holy names? ¿La pudiste concentrar en los santos nombres? Well, no, my mind completely well, absorbed with the ghee lamp. Y le dijo, no, mi mente estaba completamente absorta en cuidar las lámparas de ghee. Then Krishna look. So those who are staying in their house and maintain their families, how they also concentrate their mind in Krishna. Y entonces, por eso, aquellos que están en su vida de casados también pueden estar completamente concentrados y absortos en You Krishna. understand? This is the process also. ¿Entienden? Ese es el proceso. So householder, though he is staying in their family, but their mind concentrate with Krishna. Entonces, aquellos que son casados pueden estar haciendo su vida de casados, pero su mente concentrada en Krishna. And if you are renounced person but not concentrate your mind with Krishna, that is useless also. Si tú piensas que eres un renunciante, pero no estás concentrado en el Krishna Nam, también esto es inútil. And for this regard, Narottam Das Thakur, he sang this one, Griheva Bonite Take, Haguranga Bolirake, Narottama Maritar Sangha. One who lives in house or take renunciation, but one whose mind concentrated on the Krishna or Krishna Nam, that his life is satisfied. Entonces, por eso él dice en esta canción, aquel que es casado, pero su mente está absorta en Krishna y en el Krishna Nam, su vida es exitosa. So now coming in this Bhajan Rasha, Bhaktivinoda Thakur explained this way. Is sadhak, two kinds of sadhak. Ajatarati sadhak and it is called Ajatarati sadhak. Entonces, por eso, regresando a nuestro tema, si la Bhaktivinoda Thakur habla de dos tipos de sadhaks, Yatarati Sadhak y Ayatarati Sadhak. Both should be concentrate his mind, Krishna Nam and Krishna Seva. Pero ambos tipos deben tener su mente concentrada en el Krishna Nam y el Krishna Seva. But those who are Jatarati sadhak, their mind spontaneous, attached with Krishna. Y aquellos que son Yatarati Sadhak, su mente está ya espontáneamente atraída a Krishna. Because they serve Krishna many years for the regard, their mind automatically concentrated with Krishna and Krishna. Porque han servido a Krishna durante muchos años. Entonces, debido a esto, su mente ya está absorta en That Krishna. means Jatarati sadhak, they are coming in the stage of Bhavarasa. Y Yatarati Sadhak son aquellos que han llegado o alcanzado el estado de Bhavadasa. Yat Shraddha, Sadhusanga, Vajanakriya, Anartuti, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava. Entonces, ellos ya pasaron por los estados de Adushrada, Sadhusanga, Vajanakriya, Nartanivriti, Nishta, Ruchi, y Asakti y Bhava. Or Ajatarati Rati towards Krishna not manifested one's heart. This is called Ajatarati sadhak. Y Ayatarati Sadhak es aquellos en quienes Krishna no se ha manifestado en su corazón. So Ajatarati sadhak also do bhajan and sadhan, how to develop their sadhan bhajan, how to remove all kinds of anarthas from his heart. Entonces, este tipo de sadhakas, Ayatarati Sadhak, ellos se tienen que preocupar en cómo remover todo tipo de anartas y deseos materiales de su corazón. So Ajatarati sadhak always stay with
sadhu, sadhu sangha. Así que el Ayataradisada siempre debe estar asociándose con el sadhu. Without association with sadhu, sadhu sangha, any method you will not develop your spiritual life. Y si no te asocias con el sadhu, no tienes sadhu sangha, no por ningún método vas a poder practicar la vida espiritual. Sadhu means that is called Bhagavad Bhakta, the devotee of God. Sadhu significa Bhagavad Bhakta, el devoto del Señor. Because Shastra saying Nityam Bhagavata Seva, always serve to Bhagavatam. Porque la Shastra dice Nityam Bhagavat Sevaya, esto significa siempre sirve a Bhagavat. So two kinds of Bhagavat. Así que hay dos tipos de Bhagavat. One is Grantha Bhagavat, and another is called Bhakta Bhakta Bhagavat. Entonces, uno es llamado Grantha Bhagavat y el otro es Bhakta Bhagavat. Sometimes not always available to stay with Bhakta Bhagavat. Entonces, tal vez no siempre es posible estar o permanecer con un Bhakta Bhagavat. But you have to stay with, by associate with Grantha Bhagavat. Pero te puedes asociar con el Grantha Bhagavat. Grantha Bhagavat means that you read Grantha books. Entonces, Grantha Bhagavat significa que te leas los libros. Just given you are reading Chaitanya Charitamrita. Para darles un ejemplo, tú estás leyendo el Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita is Grantha Bhagavat. El Chaitanya Charitamrita es Grantha Bhagavat. Who wrote Chaitanya Charitamrita? Entonces, ¿y quién escribió el Chaitanya Charitamrita? Krishnadas Kaviraj Goswami. So when you read Chaitanya Charitamrita, that means you are associated with Krishnadas Kaviraj Goswami. Así que eso significa que en el momento que tú lees el Chaitanya Charitamrita te estás asociando con Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Understand? You read and any our Goswami's Grantha, that means you associate with. Así que entiendan esto, cuando tú lees el libro de alguno de nuestros Goswamis, significa que te estás asociando con ellos. So this is called Bhagavad Seva. A esto se le llama Bhagavat Sevaya. Grantha Bhagavat and Bhakta Bhagavat. Grantha Bhagavat y Bhakta Bhagavat. You understand? Bhagavad means is what? Not only the books. Bhagavad means also sadhu. ¿Lo entienden? Bhagavat no significa nada más los libros, también el sadhu. Sadhu means the devotee of Lord. Y el sadhu significa el devoto del Señor. The three types of Bhagavat. Ahora hay tres tipos de Bhagavat. Kanishta Bhagavat, Madhyam Bhagavat and Uttam Bhagavat. Existe el Kanishta Bhagavat, el Madhyam Bhagavat y el Uttama Bhagavat. You understand? Kanishta Bhagavat. Here Bhagavat means sadhu. Kanishta sadhu, Vaishnava. Entonces también esto significa sadhu, entonces hay Kanishta sadhu. Then Madhyam, the intermediate sadhu or Bhagavat. Y después existe el Madhyam sadhu Uttam Bhagavat. Y después el Uttam Bhagavat. Uttam Bhagavat means Uttam Vaishnava. Uttam Bhagavat significa un Uttam Vaishnava. So in this way, according your eligibility, adhikar, you can associate with the devotees of Lord Bhagavat. Así que de acuerdo a tu elegibilidad, tú te puedes asociar con el devoto del Señor. If you want the devotee of Lord, then you cannot understand what Vaishnava you are. Entonces, si tú quieres al devoto del Señor, tal vez tú no entiendes qué tipo de Vaishnava tú eres. Just our Shastra also explain, if you receive Diksha mantra from Guru, Nuestra Shastra explica que si tú recibes Diksha mantra de un guru, then you will become Vaishnava. te vas a convertir en Vaishnava. Understand? Who is called Vaishnava? Así que, ¿quién es llamado Vaishnava? What is the definition of Vaishnava? ¿Cuál es la definición de Vaishnava? Grihito Vishnu Inam. What is called? Grihita Vishnu Diksha ko Vishnu Puja Paro Naraha. Grihito Vishnu Dikha Vishnu Puja Paro Naraha. Vaishnava Vishnu Abhihito. Asme Vaishnava Abhihito. Abhigoi Itar Avaishnava. Grihito Vishnu Dikha. That means once
who receive Diksha mantra from Guru, he is called Vaishnava. Eso significa que aquel que recibe el Diksha mantra de un guru es llamado un Vaishnava. Those who have not received Diksha mantra from Guru, he is called Avaishnava. Y aquellos que no reciben el Diksha mantra de un guru son llamados So the Avaishnavas. Shastra saying this, who is called Vaishnava or who is called Avaishnava. Y por eso la Shastra explica en este verso quién es llamado Vaishnava y quién es llamado Avaishnava. Understand? Grihitu Vishnu Dikhaku, Vishnu Puja Paramara. And one who received Diksha mantra from Guru, he is Vaishnava. Simple. Aquel que recibe el Diksha mantra de un guru es llamado Vaishnava, Because he is a devotee of Lord Vishnu, for this is called Vaishnava. porque es devoto del Señor Vishnu, por eso es llamado Vaishnava. And if you not receive Diksha mantra from Guru, you are called Avaishnava. Y si no recibes el Diksha mantra de un guru, él es llamado Avaishnava. You understand? If anybody asks you, who is Vaishnava? Entonces, ¿entienden esto? Si alguien les pregunta, ¿quién es un Vaishnava? Those who is a devotee of Lord Vishnu, he is called Vaishnava. Entonces, aquel que es devoto del Señor Vishnu es llamado Vaishnava. The simple way. Esta es la forma simple. If you not receive Diksha mantra from Guru, you are not Vaishnava, Avaishnava. Y si tú no recibes el Diksha mantra de un guru, no eres llamado Vaishnava. So now come in this way, here Shastra says, Kulam Pavitram Janani Kitartha Vasundhara Sa Vasatischa Dhanna Sargostito Pitru Opi Dhanna Jassa Sutam Vishnuva Nama Bhya. This Sanskrit verse explains Kulam Pavitra Janani Kitartha. One who receives Diksha mantra from Guru, he is called Vaishnava. Entonces la Shastra explica, aquel que recibe el Diksha mantra del guru es llamado Vaishnava. Even in what is called Kanishta Vaishnava, Madhyam Vaishnava, Uttam Vaishnava. They are saying simple way Vaishnava. Incluso el Kanishta Vaishnava, Madhyam Vaishnava o Uttam Vaishnava son llamados Vaishnavas, de una forma simple. You understand this? ¿Entienden esto? So they are saying Kulam Pavitra. Your dynasty will be automatically purified. Entonces por eso decimos Kulam Pavitra, porque así de esta forma tu dinastía completa se va a purificar. Janani Kitartha, your mother, she will be, her life will be successful to give birth to the baby. Entonces Yamani Kitarta significa que tu madre va a ser exitosa en el momento en que te dio a luz. Vasundhara Vasatischa Dhanna. And Prithivi Devi, she will be very happy. Entonces, y después ella va a estar muy feliz. Prithvi Devi. Even your forefathers, those who are living in heaven, Sargaloka, they are stuck to dance. Incluso en ese momento tus ancestros, aquellos que están tal vez en Swarga Loka, van a comenzar a bailar. Why? Because our Shastra says, they automatically they will deliver from this material world. ¿Por qué? Porque nuestra Shastra dice, ellos automáticamente van a ser liberados de este And mundo. all your sinful activities destroyed. Y todas tus actividades pecaminosas serán destruidas. Even your forefathers, Incluso tus ancestros. they did many sinful activities. Ellos hicieron muchas actividades Also, pecaminosas. they are, all the sinful activities destroyed. Y todas sus actividades pecaminosas serán destruidas también. Maybe the question is how possible? Y la pregunta es tal vez, ¿cómo es posible? My father committed offense. Si tal vez mi padre cometió ofensas, Killed cows or these things, many sinful activities. mató tal vez vacas o hizo varias actividades And pecaminosas. now I am Vaishnava, so how possible my father or forefather did free from all kinds of sinful activities? ¿Y cómo es posible que ahora soy Vaishnava, todos mis ancestros y mi padre se liberen de las actividades pecaminosas? Question will come now. ¿Es una pregunta, sí o no? You are Vaishnava, just you receive Diksha mantra from Guru. You are Vaishnava now. Entonces, ahora ya recibiste el Diksha mantra de un guru, ya eres Vaishnava. Your mother did not perform Vaishnava.
pero tu madre no hizo Vayan y Sadan. Then maybe your mother committed many sinful activities. Tal vez tu madre cometió varias actividades pecaminosas. So how possible to say that my mother performed all kinds of sinful activities? Entonces, ¿cómo es posible que mi mamá se libere si cometió actividades pecaminosas? Question coming or not? ¿Viene la pregunta, sí o no? Huh? But Shastra saying, yes. Your mother, father, your mother dynasty, all they will be from all kinds of sinful activities. Pero la Shastra dice, tu madre, tu padre y todos tus ancestros van a ser liberados de sus actividades pecaminosas. Huh? How is it powerful and this mantra, one who received Krishna mantra, Gayatri mantra, Gopal mantra from Guru. Así que este es el poder de recibir el Diksha mantra, el Gaura mantra, el Gopal mantra del Guru. So there are no any doubts. Así que no hay ninguna duda. Because here this was Sargostita Pitru Pidhamna Jasta Sutam Vaishnava Namadhyam. If you become Vaishnava, then all your dynasty, mother side and father side, all they will become all sinful activities. Entonces, si tú tomas entonces Diksha, tanto todo el lado materno como tu lado paterno, se van a liberar de todas sus actividades pecaminosas. So, Vaishnava names is not ordinary. Entonces, el nombre del Vaishnava no es ordinario. But here condition. If you are Kanishta Adhikari, unified devotees, but should not criticize to Vaishnava. Pero hay una condición, si tú eres un devoto neófito, lo primero que debes hacer es no criticar a un Vaishnava. If you committed offense to Vaishnava, then you will not get any fruits. Porque si tú cometes ofensas a los pies del loto del Vaishnava, no vas a obtener ningún fruto. Just to receive Diksha mantra from Guru and doing bhajan sadhana without committing offenses. Entonces, recibe el Diksha mantra del Guru, haz Vayan y Sadan sin cometer ofensas. So this is very important. Understand? So you go, my father did not bhajan sadhana. My father committed offense, pucha. So how possible he will free from the sinful activities? Entonces puede que tú digas, ay, pero ¿cómo es posible que mi padre, que fue un carnicero, no hizo Vayan y Sadan? ¿Cómo es posible que se libere de las actividades pecaminosas? But Lord is giving this concession to everybody. Pero el Señor está dando esta concesión a todo el mundo. You understand? It's very powerful. ¿Entiendes? Esto es muy poderoso. Then you come in the unified devotees, then automatically seventh generation of our mother and father side also deliver from this material world. Y entonces cuando tú vienes al siguiente estado, 7 generaciones de tu lado materno o tu lado paterno se If you liberan. are intermediate devotee, Madhyamadikari Vaishnava, then your 14th generation from your mother side and father side also deliver from this material. Y cuando tú eres un devoto intermedio, entonces 14 generaciones se liberan de tu lado materno y tu lado paterno. If you are Uttam Bhagavat, Y si tú eres un Uttam Mahabhagat, then your 21 generation from your mother side and father side deliver from this material. se van a liberar 21 generaciones de tu lado materno y de tu lado paterno. And Krishna will give chance to them. How to they come in Krishna consciousness. Y Krishna les va a dar la oportunidad de llegar a la conciencia de Krishna. I said, Prahlad Maharaj, when Lord Nrsimhadev told to Prahlad asked benediction. Entonces, ¿entienden esto? El señor Nrsimhadev le dijo a Prahlad, pídeme una bendición. Then Prahlad Maharaj told, my father committed offense, Vaishnavas, and also offense lotus feet of you, Vishnu. Y entonces Prahlad Maharaj dijo, mi padre cometió ofensas a los pies del loto de los Vaishnavas y a los pies del loto del señor Vishnu. So please first deliver my father who committed offense. Y le dijo, por favor, primero libera a mi padre que ha cometido ofensas. Then Lord Vishnu told, Nrsimhadev told, Y después Nrsimhadev le dijo, hey Prahlad, automatically your parents
they also deliver from this material world. Le dijo, automáticamente tus padres ya se liberaron de este mundo material. Then this conversation is coming, and if Kanishta Vaishnava, then his father side, mother side, seven generation dead. Entonces, aunque seas un Kanishta Vaishnav, 7 generaciones de tu lado materno o paterno ya se liberaron. And Madhyam Vaishnava, then is 14th generation from his mother side, father side, also dead from this matter. Y si eres un Madhyam Vaishnav, 14 generaciones se van a liberar de tu lado materno o paterno. And Uttam Bhagavat, then 21 generation from mother side, also dead from this matter. Y si eres un Uttam Vaishnav, entonces se van a liberar 21 generaciones de tu lado materno o tu lado paterno. And so everybody should receive Diksha mantra from Guru. Así que por este motivo es que todo el mundo tiene que recibir el Diksha mantra de un guru. Because this mantra is very powerful. Porque este mantra es muy poderoso. And so for this regard here is saying this verse, Kulam Pavitram Janani Kitartha Vasundhara Sa Vasatischa Tanna Sargostito Pituru Upidanna Jassa Sutam Vishwanamatya. Just to give an example. Entonces, por eso en este verso se dice When esto. the question will, oh, I did bhajan sadhan, my father did not bhajan sadhan, my father committed offense. So how possible my father would deliver from this sinful activity? Así que esto es por darle un ejemplo, que uno tal vez se pregunte, ¿cómo es posible que mi padre se vaya a liberar si tal vez cometió ofensas? Just give an example. You put some money, 10 lakhs rupees bank. Entonces, para darles un ejemplo, puede que tú pongas 10 lakhs de rupees en el banco. And this bank, when you put this bank, you have to nominee. Nominee, understand? And after my death, this person will be taken. Entonces, cuando tú vas al banco y pones el dinero, nombras un beneficiario. ¿Quién va a recibir ese dinero después de tu muerte? Maybe you also put the, when you put the money in the bank, that you nominate your father's name, or your brother's name, mother's name. Entonces, tal vez puede que tú pongas a tu padre o a tu madre de beneficiario. So, after your death, bank give money to your parents or not? Entonces, después de que mueras, ¿le va a dar el banco el dinero a tus padres, sí o no? You understand? Don't sleep. Listen. Raúl dice que no se duerma. No, Que no sí. estoy. He's saying he's listening. Listen. So bank will give money to your parents or not? Entonces, ¿el banco le va a dar dinero a tus padres, sí o no? According to the law, bank will give. De acuerdo al monto, el banco se los va a dar. Understand? Even the law, if your father do work in company or government, your father died, then according to inheritance, you will also get that money from the government. Entonces, incluso algunas leyes gubernamentales dicen, por ejemplo, si tu padre es un ingeniero y muere, ellos te financian. Well, no. You say, no, you're not working, your father work. No, my father work for this regard, inheritance, also I got money. Entonces, tal vez tú digas, ok, bueno, debido a que mi padre trabaja y entonces si él está ahí, me van a dar el dinero. And especially those who are joined in the military department, if they left body, they according to inheritance, and their families also get money from government. Entonces, especialmente, por ejemplo, en los militares, si alguno de ellos muere, entonces el gobierno, de acuerdo a su grado, les va a dar a todos sus parientes dinero. In the same way, if you become Vaishnava, then automatically your father side and mother side generation will go from this meeting. De la misma forma, si tú te conviertes en Vaishnava, el lado o la generación materna o paterna se van a liberar de este mundo. But here the one thing is that only liberate free from the sinful activity, this is not enough. Then Krishna will give chance
how they will come in Krishna consciousness and associate with Sadhu. Entonces, liberarte solamente de este mundo material no es suficiente. Por esto, Krishna le va a dar a tus ancestros la oportunidad de llegar a la conciencia de Krishna y asociarse con un sadhu. You understand? If you become Vaishnava, then your family's member will free from sinful acts. Simultaneously, Krishna will give chance. How? They will come in Krishna consciousness and do bhajan and sadhu. ¿Entiendes esto? Entonces, si tú te inicias, Krishna le va a dar a tus ancestros la oportunidad, tanto del lado materno o de paterno, de venir a asociarse con el sadhu y hacer vayan y sadhan. Because without bhajan sadhan, no one can attain to Lord. Porque sin hacer vayan y sadhan, nadie puede alcanzar al Señor. So don't you think another, if I do bhajan and sadhan, maybe my father or my generation, they will attain to Guru Vrindavan. This is not saying in this verse. Entonces, no vayan a pensar que también les estoy diciendo que si sus padres o sus madres se liberan, se van a ir directamente a Goloka Vrindavan. Eso no es lo que dice este verso. In this verse, just explain, if you do bhajan and sadhan, then Krishna will give chance. They are your family's member. How they will get association with sadhu and do bhajan and sadhan. Lo que se explica en este verso es que si tú te inicias, entonces al momento que ellos se liberen, Krishna les va a dar la oportunidad de asociarse con el sadhu y de hacer vayan y sadhan. So, everybody do bhajan and sadhan. Así que todos hagan How to vayan y become sadhan. at least Vaishnava. Así que todos hagan vayan y sadhan e intenten por lo menos convertirse en Vaishnavas. Because without sadhu sangha, bhakti will not manifest. Bhakti stu bhagavata samena parjayati satsanga prapti pungvi sukriti purva sanchite. When sukriti is mature and accumulated, then will get association sadhu. And with the association sadhu, bhakti they will manifest in the heart. Entonces por eso se afirma en este verso que todos ustedes deben de tener sadhu sangha, porque sin la asociación del sadhu, el bhakti no es posible que se manifieste en su corazón. Because sadhu sangha is very important. Por eso el sadhu sangha es muy importante. Krishna will be arranged how to get the association with sadhu. Y Krishna va a hacer los arreglos para que tengas la asociación del sadhu. When your sukriti will be mature and accumulated, this condition. Cuando tu sukriti esté maduro y esté listo, esto es la condición. If your sukriti is not mature and accumulated, then Jogmas will not arrange how to get the association of sadhus. Si tu sukriti no está maduro y acumulado, entonces Yogamaya no va a hacer los arreglos para que tengas la asociación del So sadhu. that means sadhu first he also have to collect sukriti. Y debido a eso es que primero el sadhak tiene que colectar sukriti. So there are many processes how to collect the sukriti. Así que hay muchos procesos para poder colectar sukriti. Best process you are chanting holy names. Entonces el primer proceso es el canto de los santos In the nombres. beginning, chanting holy names also creates sukriti. Si al inicio canta los santos nombres, esto crea sukriti. This sukriti when mature, then automatically taste will come, listen Hari Katha. Entonces cuando tengas este sukriti, entonces el gusto te va a llegar para poder escuchar Harikatha. And when you listen Hari Katha, then you attend the Siddha Bhakti. Y cuando tú escuches Harikatha, entonces alcanzarás el Sudha Bhakti. This is the process. So Bhajan Rasa Grantha, very explained in scientific way, this sadhu, adu sabda, sadhu sangha, bhajana kriya, anarthanati, nishta, ruchi, asakti, bhav and paradita step by step. Y entonces por esto este Sri Vayan Rahasya Grantha explica la secuencia paso a paso de Adu Shraddha, Sadhu Sangha, Vayana Kriya, Nartanivriti, Nishta, Ruchi, Ashakti, Bhav y Prem. So everybody have to chant Gopal mantra, Gayatri mantra. This also first create the sukriti. Así que todos ustedes primero tienen que cantar el Gopal Mantra y el Gayatri Mantra para crear Sukriti. And chanting holy names. Y canten los santos nombres. Because all these things first this is called sadhana. Then Shraddha comes. Entonces, ¿por qué? Porque primero estas cosas se llaman sadhan y después llega Shraddha. So Harinam, this is called sadhana, and Harinam, what is called sadha. Entonces el Harinam es llamado sadhan, pero también es llamado sadha. Sadhya. Sadhya. Sadhana means practice, sadhana. Entonces, sadhan significa práctica. And sadhana means goal. Y sadhya significa meta. So chanting holy names, chanting Gayatri mantra,
everything. First Sukriti, then with Sukriti understand, the Yes. spiritual path activity. And when this Sukriti will be mature, then automatically taste will come, chanting Holy Name, servicing Guru and Vaishnava. Entonces canten el Gopal Mantra, el Gayatri Mantra y de esta forma colecten su kriti. Entienden lo que es su kriti, son actividades piadosas acumuladas. Y de esta forma van a obtener sadhusanga. Guru Preman. Hari Bol. Jai Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj ki, Jai. Jai Srila Gurudev ki. Jai.